o sus teléfonos. Today we're going to be reading John 1, verse 1 to 18. If you guys want, you can use your Bible or your phone. The Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. El verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. He was with God in the beginning. Él estaba con Dios en el principio. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. In him was life, and that life was the light of all mankind. En él estaba la vida, y en la vida era la luz de la humanidad. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. There was a man sent from God whose name was John. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió. He came as a witness to testify concerning the light, so that through him all might believe. Como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todo creyeran. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. The true light that gives light to everyone was coming into the world. Esa luz verdadera, la que alumbraba a todo ser humano, venía a este mundo. He was in the world, and through the world was made through him. The world did not recognize him. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Children born not of nature descendant, nor of human decision or a husband will, but born of God. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. John testified concerning him. He cried out, saying, This is the one I spoke about, when I said, He who comes after me has surpassed me, because he was before me. Juan dio testimonio de él, y al voz en cuello proclamó, Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. De su plenitud todos recibimos gracias sobre gracia. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Pues la fe fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God, and is the closest relationship with the Father, has made him known. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único es que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este fue palabra de Dios. Join me in prayer. Únanse conmigo en oración. Father, we want to pray a special prayer over the children. Padre, queremos orar una oración especial para los niños. Father, would you bless their time of learning and them being instructed by your word. Padre, bendice este tiempo que están aprendiendo y instruidos por tu palabra. Father, may it cement in their hearts and form deep roots, Lord, in their minds and in their souls and spirits. Padre, que tu palabra se cimienta y que tenga raíces profundas en sus corazones, en sus almas, en sus mentes, en sus espíritus. And Father, may they rejoice in receiving this word. Padre, que se regocijen en tu palabra. May they come to love it, Lord, and may it bear fruit. Que lo amen, Padre, y que haga fruto por de medio de tu palabra. We ask this in Jesus' name. En tu nombre, Jesús, te pedimos esto. Amén. All right.
Good morning, everybody. Muy buenos días. It is nice to be here with you on this rather warm October morning. Es bueno estar aquí con ustedes en un octubre un poco medio caluroso para esta temporada. But I'm not complaining, and I'm grateful that we can enjoy just a little bit more warmth, especially here in Chicago. Y pues yo no me quejo porque es bueno siempre aprovechar más tiempo un clima caluroso aquí en Chicago lo más que se pueda. So last week, my friends Marcos and Eli, they wrapped up the Celebrating the Blessed Life series from the Beatitudes. La semana pasada, mis amigos Marcos y Eli pusieron un fin a la serie de Celebrando la Vida Dichosa de la prédica de Jesús en el Sermón del Monte. And so today, I have the privilege of kicking off a new series, the I Am Statements found in the Gospel of John. Y ahora yo tengo el privilegio de comenzar una nueva serie. La serie son las 7 declaraciones del Yo Soy de Jesús en el Evangelio de Juan. I'm excited to what I will be sharing this morning because there's actually no I am statement in this passage that I'll be preaching on. Estoy emocionado, aunque en este pasaje no hay un yo soy que Jesús declara. But better yet, this is an introduction of an introduction in the Gospel of John. Pero más bien, mi introducción es sobre la introducción que se encuentra en el Evangelio de Juan. And this is a very interesting introduction because the way that it starts off, we just heard Arturo and Kevin read, is almost like the way Genesis 1 began. Lo que acabamos de oír de lo que leyó Arturo y Kevin, me acuerda a mí mucho de cómo comienza Génesis 1. If you remember Genesis 1, it says, in the beginning, God created. En Génesis 1 dice, al principio Dios creó. But now here in John 1, it says, in the beginning was the Word. Pero ahora aquí en Juan 1 dice que al principio estaba la palabra. Now, why is John using this literal word to give the title to a person? Una pregunta que yo tengo es ¿por qué Juan usa la palabra para darle más bien una característica a una persona? It's because in this time there was 2 different trains of thoughts that used the word, or in Greek it was logos. En ese tiempo había 2 maneras de pensar de la palabra, pero era como en griego la palabra es logos. And for the Jewish thought of the time, the word or logos was the agent of creation through which God created everything, but it wasn't God. Or at least that was the thought. En ese tiempo, para los judíos, ellos sabían que Dios tenía como un agente de creación, que es logos, la palabra, pero no era Dios, o por lo menos es lo que ellos pensaban. And the Greek couldn't fathom that anything immaterial that was above the created material world could somehow become a created being, or better yet, take on flesh. Para los griegos era imposible pensar que algo sin material, algo que era invisible, poder convertirse a algo visible, algo en nuestra creación. But John is making a little argument that this word isn't just an agent of creation or just some immaterial thing. This word takes on flesh and is God himself. Pero aquí Juan lo que él está argumentando es que no nomás es una parte del proceso de creación o sencillamente algo invisible, sino que esa palabra, ese logos que toma la carne, toma cuerpo, es Dios mismo. And so what we're actually reading right now is John's introduction to who is this word. And what's also interesting is you won't really find the word logos coming up again in John. The rest of the I statements are going to be Jesus making his own declarations of who he is. Lo que es interesante es que el resto del Evangelio de Juan realmente ni usa logos para describir a Jesús. Más bien Jesús hace declaraciones, el yo soy.
But for our purposes for this morning, we are going to focus on the word, on logos. Pero para nosotros esta mañana nos vamos a enfocar en esta palabra o en griego logos. So stay with me in John 1, starting in verse 1. Vamos a una vez más leer Juan 1, empezando el versículo 1. So it says, John the apostle, el discípulo, he says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Una vez más en español, en el principio ya existía el verbo, o la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. What's interesting is, in front of me I have the English and the Spanish translations of the same text. But Spanish doesn't use the word that we would translate in Spanish palabra. They use the word verb, action. Lo interesante para los que hablan español es que nuestra traducción no usa la palabra para logos, usa la palabra verbo, acción. So what John is arguing and what he's saying is when God speaks, he acts. There's no separation from what God says and what he does. Lo que Juan nos está enseñando, y eso es el primer punto, es de que cuando Dios habla, Él actúa. Lo que Él dice, Él también hace. This convicts me because I think about my personality, my character. When Ismael, or think of yourself, when you say you're going to do something, do you follow through? Is your word your bond? Is my word my bond? Piense conmigo, yo pienso en mí mismo, o piensen ustedes mismos. Cuando ustedes dicen que se comprometen, que lo voy a hacer, ¿realmente van a cumplir o nomás dicen? ¿Su palabra es también fiel? ¿Ustedes son fiel a su propia palabra? But John is saying the word not only was there with God when he created, the word was the one creating. The word was the one speaking and saying, let there be light, and there was light, if you remember Genesis 1. Juan está diciendo que no nomás la palabra es Dios, sino que esta palabra habló. Y cuando habló, se creó. Por un ejemplo, cuando dijo que hubiera luz, hubo luz. This blows my mind because now when I read Genesis 1, I cannot not think about the word in Genesis 1. I cannot think about the word being the one who's speaking and creating, and not only creating, saying that it's good. Ahora cuando yo leo Génesis 1, yo no puedo no pensar del verbo. ¿Por qué? Porque este verbo es el que está creando. Es el verbo que dice que habla y no nomás crea, pero dice que es bueno lo que hace. If you turn back with me to John 1, verse 4, it says, in him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Si regresan conmigo rapidito, en capítulo 1 de Juan, versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. So not only is the word God, and the word speaks. In other words, John is saying the word is the creator. But the word is also the light, or the revealer, bringing revelation to God's creation. Entonces Juan está diciendo que no nomás el verbo, la palabra, es el creador y que crea y es la luz, sino que la luz que el creador nos brinda es la revelación de qué es la creación, qué es el propósito, por qué Dios hizo todo. And this is important because now John is making a second claim here about the word. The word is the creator, as we just saw, but the word also reveals. Juan está, una vez más, nos está enseñando el verbo crea y el verbo nos revela.
And to me, this is amazing that this word that's just a word is more than just speech. It's action and it's revelation, it's insight, it's knowledge, it's wisdom, God's wisdom. Y esto para mí me impacta porque no nomás es un verbo, una palabra, sino que es acción, y no nomás acción, pero revelación de lo que es que Dios está haciendo, de quién es, su sabiduría, su conocimiento. Well, let's keep reading and see what else John the Apostle has to say. Starting in verse 6. Vamos a seguirle en el versículo 6 a ver qué es lo que Juan el apóstol nos dice. He said, there was a man sent from God whose name was John. This is John the Baptist, not John the Apostle. Verse 7, he came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself, being John the Baptist, was not the light. He came only as a witness to the light. Okay, dice aquí en versículo 6, vino un hombre llamado Juan. Este es Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio a esa luz que acabamos de leer, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio a esa luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. For the next couple of weeks, as you're listening to the I Am sermons, keep these verses from 6 to 9 in your mind, because there's going to be a couple of different people who mention they are bearing witness to someone else. In this case, John, the apostle, saying that John the Baptist is bearing witness to the light, and later on that light is saying he's bearing witness to someone else. I don't want to get too far ahead, but it's exciting. Ahora pongan atención, esos versículos de 6 a 9 van a ser sumamente importantes para el resto de esta serie del Yo Soy. Porque lo que van a encontrar es de que va a haber ciertas personas que dicen que dan testimonio a alguien más, que da testimonio a alguien más. Aquí mismo Juan el apóstol está diciendo que Juan el Bautista, el primo de Jesús, va a dar testimonio a su primo, y luego verán que su primo Jesús da testimonio a alguien más. Pero no me quiero brincar mucho porque eso le toca a los demás que van a compartir. Pero me emociona porque this excites me because the theme of bearing witness, of testifying, John the Apostle is establishing it from the beginning of John. He's giving you, in a way, a blueprint for what to look out for, key themes, key words, key titles that are going to continue to come up as you read the rest of John. Es importante y me anima leer esta introducción de Juan, el apóstol, porque lo que Juan está haciendo es nos está ubicando, nos está dando las palabras, nos está dando los temas que debemos de estar conscientes mientras seguimos leyendo el Evangelio de Juan. Él nos está preparando para entender qué es lo que está pasando aquí en su Evangelio. So we go on to read verse 9. It says, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. En versículo 9 dice, más bien el 10, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. So now John is moving from just simply saying the Word is God, the Word was with God at the beginning, the Word is the light that reveals. Now John is saying this Word actually entered our world. Ahora Juan se está moviendo de simplemente decir que el verbo, la palabra es Dios y que estaba ahí al principio de la creación, que este verbo, esta palabra nos alumbra al mundo, es la luz a nuestro mundo, sino que ahora él está diciendo el verbo ha entrado a nuestro mundo.
Y esta es la tercera imagen que Juan nos está dando. This is the third image that John is giving us. That the Word becomes incarnate. The Word takes on flesh. The Word is proximate. The Word is close. So the Word isn't just somewhere far off creating, speaking, and stars are formed. The Word isn't just giving us revelation about His creation. The Word actually enters intimately our situation, our world. Juan está diciendo que este verbo no nomás crea o nos revela, nos da revelación de su creación, que sino también entra a nuestro mundo íntimamente, se arrima, se acerca a nosotros. And this is where, for the Greeks at the time, this is what would blow their mind. At this point, the Jews' minds are already blown because you're saying that the Word is God, but now you're telling the Greeks that not only is the Word God, that God actually enters our living situation, enters our present circumstance, enters our world. Juan aquí se está poniendo al tú por tú contra los judíos y los griegos, porque está diciendo, no nomás es el verbo la palabra, más bien la palabra Dios, sino que este Dios entra a nuestro mundo. Este Dios entra a nuestra situación, Él convive con nosotros. And this is relevant for us today. This is relevant for us this moment. Thinking about our personal lives. Gosh, God, I need you to enter into this situation in my life. I need you to speak into and be a part of the things that I'm going through in my community, in my ministry, in my relationships, in my workplace, in my family. Yo siento que esta palabra es para nosotros en este momento. Yo me imagino que como yo, tal vez ustedes han pensado, Dios, yo te necesito en este momento, con esta circunstancia que estoy pasando, esta necesidad que tengo en mi familia, en mis relaciones, con mis amistades, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi ministerio, en mi iglesia. But let's keep reading, because there's even so much more about God than just entering our space. God doesn't just enter our space just to be in our space, just to see what's going on and survey. God does so much more, and we're about to see. Pero no nomás es que Dios entra a nuestro mundo quebrantado, a nuestras vidas, nomás para ver qué está pasando, nomás para echarse un vistazo rapidito y no, okay. No, Dios hace mucho más, y Juan nos va a enseñar qué es. Look at me, starting in verse 14. It says, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." Versículo 14 dice, "Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad." This Word, the Word that created, the Word that reveals God to us, and the Word that takes on flesh, is desiring to make His dwelling with us, to habitate with us, to live with us. And I don't just mean that in the sense of in our hearts. God's plan is for one day all the earth to be full of His glory, and for Him to make His home with us, and for us to live with Him forever, where heaven and earth are one again. Aquí Juan nos está enseñando que el propósito de Dios para nosotros, para nuestro mundo, es de que un día toda la faz de la tierra será llena de su gloria, y que Él vivirá con nosotros para siempre y nosotros con Él también. Viviremos juntos. This is where we're going. It wasn't just enough that God created us just to create us. It wasn't enough that God just gave us revelation so we can know Him. It was so that He can show up, and so that we can be with Him, and we can be one. Entonces eran no solamente que Dios creó sencillamente para crear, o revelar sencillamente para revelar, sino que el propósito de Dios es para que nosotros seamos unos, para que podamos vivir juntos para siempre. And I don't know about you, but for me, this is good news. What does this mean? This means that we are not abandoned. This means that even in our present circumstances, when it seems like we've been left behind or forgotten, we haven't been. God has been,
he is and will continue to do his bigger goal, his bigger mission of making his dwelling with us forever. Y esto me anima porque cuando uno se siente solo o abandonado, tal vez Dios se olvidó de mí, Dios no está actuando y vemos cómo está el mundo. No, al contrario, Dios ha estado actuando, está actuando y seguirá actuando para cumplir su misión y sus propósitos en nuestro mundo y en nuestras vidas. But John goes on to say, John the Baptist testified concerning him, this word. He cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, he who comes after me has surpassed me because he was before me. Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father. He has made him known." Si siguen conmigo en versículo 15, Juan el Bautista dio su testimonio de él y a voz en cuello proclamó, hablando del verbo, "Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todo recibimos gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer." John the Apostle is making sure it's very clear that you and I understand that this word isn't a created being. It was easy for some people to say, well, and even some people today might say, well, Jesus is the Son of God in the sense that he's the first created being of God. But we don't believe that. Or Jesus is like the Son of God, but he isn't God himself. Ahora, es importante que Juan nos comparte esta verdad de quién es Cristo, porque hasta incluso hoy en día hay personas que dicen, bueno, Jesús es el Hijo de Dios en el sentido que fue el primero creado por Dios, o es como el Hijo de Dios, pero no es Dios. But we affirm and we believe that Jesus is not only the Son of God. By saying Jesus is the Son of God, we're saying Jesus is God, and he was never created. That's why John the Baptist is saying he who comes is before me. He who comes has always existed. He has no beginning and no end. Juan el Bautista está diciendo, por eso Juan el Bautista dice, el que viene detrás de mí nunca fue creado, él siempre ha existido, él ha existido desde el pasado, nunca tuvo un comienzo, sino que siempre ha existido en la eternidad y siempre existirá. And this Jesus is the one that John the Baptist and John the Apostle are giving testimony to. It isn't just the Word or the light. This is Jesus. He's talking about Jesus. Entonces Juan el Bautista, Juan el discípulo, no nomás están hablando de algún verbo por allí o alguna luz que alumbra y nos da revelación, sino están hablando del mismo Jesucristo. And this same Jesus is the one who created. Jesus is the one that was there at the beginning of all things. Jesus saw the formation of the heavens, of the earth. Jesús era el que estaba ahí al principio de toda la creación. Jesús estaba ahí cuando se formaron los cielos, las estrellas. Jesus is the one that reveals the Father to us. Jesus is the one that reveals the heart of our Heavenly Father to us. Jesús es el que nos revela no nomás el Padre Celestial, sino el corazón del Padre. This is why John the Apostle says, Moses may have given us the law, but Jesus gives us grace and truth. Por eso Juan el Apóstol dice, tal vez Moisés nos dio la ley, pero Jesús nos da su gracia y la verdad. And this is going to be another key theme in the Gospel of John, because as you will see later on, the Pharisees bring up Moses, bring up the law, and want to challenge Jesus. Ojo con este versículo donde Juan el Apóstol menciona a Moisés.
y diciendo que Moisés nos entregó la ley, porque eso es lo que le van a reclamar los fariseos a Jesús. But I won't get there. I'm getting too ahead of myself. I'm too excited. No me quiero apresurar. Think with me for a moment. Jesus is the embodiment, the physical, eternal embodiment of God's heart for you and I. Piensen conmigo por un momento. Jesús encapsula. Jesús es literalmente, eternamente y físicamente el corazón de Dios. So, God's heart isn't just something we read about in the Word or we speculate about or something that happened in the past. But God's heart is an active heart towards us, towards His creation. It has always been active. And it's active even for you and for I. Entonces, piense conmigo, el corazón de Dios siempre ha sido activo desde el pasado, pero aún sigue siendo activo a nosotros y a este mundo. When I read this really blew my mind. I don't know about you, but to think that God's heart took on flesh, dwelt among us, allowed Himself to suffer and be broken on our behalf so that we can have life. This is the God I serve. This is the God I put my hope in. This is the God that I follow. Cuando yo me di cuenta de qué es lo que Juan nos está comunicando, me cambió totalmente mi pensar y mi sentir. Porque lo que Juan está diciendo, que el corazón de Dios tomó carne, se hizo un humano, para que nosotros pudiéramos conocer un Dios que da su vida por su pueblo, que se dejó ser maltratado, incluso matado por nosotros. Ese es el Dios que yo pongo mi esperanza. Ese es el Dios que yo creo. Y ese es el Dios que yo sigo. Why does this matter? What does this have to do with our present day? What does this have to do with our present circumstances as God's children? ¿Qué tiene que ver todo lo que acabo de comentar y compartir para nuestro mundo hoy, para nuestras vidas, para nosotros como hijos de Dios? When God speaks, He acts. What God says He will do, He does. But not only that, God shows us that in coming into our world, having all the power over all creation, He didn't wield His power in a way to take advantage of His creation or abuse His creation. He used His authority, His power to serve. Piensen conmigo, el Dios que creó todo lo que existe, que tiene todo el poder, entra a nuestro mundo y no usa su poder para abusar a los demás, no usa su poder para aprovecharse de los demás, sino que usa su poder para servir. Cuando Dios dice que Él hará algo, Él lo hace. This gives me hope. This gives me assurance. This gives me confidence as a child of God. Esto me da mi confianza. Esto me da mi esperanza. Esto me da mi certeza de ser un hijo de Dios. Why? In our world, leadership, power, authority are very real and needed things. We need to have people in authority. We need people to have responsibility, to take care and to lead and to guide. Whether it could be a church, whether it could be a city, a whole country. Order is important. Leadership is important. Authority is important. God created us to have leadership, to have authority, because we were made in His image. La autoridad, el liderazgo es sumamente importante para nuestro mundo. Es importante tener liderazgo en una iglesia. Es importante tener liderazgo en la ciudad. Es importante tener liderazgo en un país. Eso sí es importante. Y podemos liderar, podemos tener autoridad porque fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios. Dios nos compartió la habilidad de tener autoridad. But when authority, when power is used wickedly,
is used irresponsibly to take advantage and hurt and oppress people, that is not right. Pero cuando el poder, cuando la autoridad, cuando la posición es usada para aprovecharse y abusar a los demás, eso es maligno y eso está mal. For me today, I can share with you that this last couple of weeks have been really hard. My mental health has been struggling in ways that I never imagined before. Quiero compartir con ustedes que últimamente yo he estado batallando con mi salud mental en maneras que yo nunca he batallado antes. I never imagined that being a U.S. citizen, that I somehow would still feel like I live in fear. Now, mind you, I don't want to live in fear. It's not something that I seek, but it's just something that has happened because of the changes we see in our city, in our country, and in our world. Yo como un ciudadano estadounidense nunca pensé que yo viviría con temor. No es algo que yo quiero, no es algo que yo busco, pero es lo que está pasando viviendo en una sociedad, en un país, en un mundo como el que vivimos. And believe it or not, words do matter. Think about everything that you've heard. I don't need to remind you. You know what's being said about migrants. You know what's being said about the city of Chicago. You know what's being said about other countries that maybe may not align with the U.S. government's policies. Piense conmigo por un momento. Yo no tengo que repetirles. Ustedes saben claramente qué es lo que se dice del migrante. ¿Qué es lo que se dice de países que tal vez no están en acuerdo con este gobierno? Those words have power. When someone in authority speaks and says you don't belong and we don't want you here and we're going to go after you and get you out of here, that has power. It does. It does matter. Cuando un líder dice no te queremos aquí, te vamos a sacar de este país, te vamos a enviar a otro país, eso sí duele. Y eso sí importa porque el poderío de este país lo está diciendo y se está cumpliendo. And believe it or not, these words that are being said about migrants, it's happening. We're living in the middle of it. Whether we want to accept it or not, we are living in a time where someone can, just by their speech, criminalize someone else. And that's enough. That's enough to change the train of thought. That's enough to send out people to go after them, to ransack their apartment in the middle of the night in South Shore and take them with no cause just because they can. Piensen conmigo. Sí importa cuando un líder dice algo, cuando él mismo incrimina a las personas porque él quiere. Eso sí influye el pensar de una sociedad. Por eso podemos ver que en medio de la noche en South Shore pueden entrar en un edificio cuando la gente está dormida y sacarlo sin causa, nomás porque pueden. Now contrast that type of leadership, that type of power, with the type of power and leadership of the Word made flesh. Ahora contrasta ese tipo de poder, ese tipo de autoridad, con el poder y la autoridad del Verbo que se encarnó. This is why John the Apostle says this is the light to the world that reveals God's heart. The light that shines in the darkness, and the darkness will not overcome it. Por eso Juan el Apóstol dice, ese verbo es la luz que alumbra al mundo, revela quién es Dios y su propósito, y que alumbra la oscuridad no podrá, las tinieblas no podrán sobrepasarse de esta luz. So the darkness that I just named, of the U.S. president, the darkness that I just named of the U.S. government, the darkness that I just named of all those agents coming to Chicago to terrorize and scare people because they can, it says that the Word made flesh can overcome that. The Word made flesh will overcome it. That is why I have hope. That is why in the midst of my fear, I know that God wins. Por eso, la oscuridad de un presidente, la oscuridad de los que lo siguen, la oscuridad de los agentes que están trayendo miedo y opresión al pueblo migrante aquí,
la luz, el verbo de Dios, va a sobresalir y ganarle a esa oscuridad. Él siempre gana. Él ha ganado, está ganando y va a ganar. I know it may not seem that way. I read the news. I try not to, but when I do, it's hard. It's hard to believe, God, how can you be winning when it's just getting worse? Now they send National Guard troops from another state. It looks like it's just getting worse and worse and worse. Or it could be any situation where you see darkness. There's so much darkness. But John says that this light shines in the darkness, and the darkness will not overcome it. Yo sé que es difícil para los que leen las noticias y se ve que está empeorando todo. Ahora han enviado soldados de otro estado a nuestra ciudad sin causa. O piensen en cualquier otro asunto en sus vidas, donde ven mucha oscuridad, mucha tiniebla en sus vidas, en las situaciones. Pero Juan nos dice que esa luz que nosotros conocemos, quién es Dios, quién es Jesús, Él conquistará esa oscuridad. Él ganará. So I want to invite you. I want you to keep these three things in mind. Think about what you say. I'm thinking about what I say. Be a person of integrity. Sea alguien que tenga un buen carácter, humildad, una persona que cuando dice que va a hacer algo lo cumple. ¿Por qué? Why? Because we are God's children. And we follow a God who, when He speaks, He does what He says He will do. ¿Por qué importa? Porque nosotros seguimos a un Dios que cuando Él habla, Él cumple lo que Él dice. Número 2. Remember that God is actively redeeming His creation. Piensen conmigo. Número 2. Que Dios está activamente redimiendo su creación. God has created, but God continues to create. God is creative. And He created you to also be creative. You are a part of the work of redemption. Dios es creativo, Dios crea, pero Dios también nos anima a unirse en su trabajo de redimir su creación. Ustedes también fueron hechos para crear. Y esa creatividad es parte del plan de Dios para redimir su creación. Tú formas parte de eso. Tienes algo que contribuir. You have something to contribute to God's redemption of this world. And lastly, and it might sound so simple, but God loves us. God loves you. God loves me. Even when we don't follow through with our word, even when we don't want to be a part of God's redemptive work, God still loves us because He loves us. Y por último, yo quiero compartir esto. Dios nos ama. Dios te ama a ti y a mí. Aun cuando no quieres ser una persona que quiere cumplir con lo que dijo que iba a hacer. Aun cuando tal vez somos personas que no queremos compartir y participar en el plan de Dios. Aún así Dios nos ama. I hope you see from John 1:1-18, that God loved us so much that He was willing to enter our world, to be a part of it, and to be susceptible to being hurt because He loved us and His plan is to have us with Him forever. Ojalá que escuchando de Juan 1:1-18 vean que Dios nos ama tanto que Él mismo no nomás entró a nuestro mundo, pero Él mismo se hizo vulnerable a también pasar por dificultades, a también pasar por dolor. ¿Por qué? Lo hizo porque Él te quiere tanto. Y no nomás te quiere, sino te quiere tener con Él por siempre. This is the type of love that we know. Este es el tipo de amor que nosotros conocemos. And I want to add actually one more thing. And this is probably the hardest part. With this love, this is the love that we are supposed to love those in darkness. With this love, this is the love we're supposed to love those who persecute us.
with this love, this is the love we're supposed to love and serve those who hate us. This is the type of love that we are supposed to have. Yo quiero añadir una cosa más. Ese tipo de amor que acabo de explicar, que Juan nos demuestra en Juan 1 al 18, ese es el tipo de amor que tenemos que amar a nuestros enemigos. Ese mismo amor es el amor que tenemos que tener para que nos persiguen, los que nos odian. It's radical. This is a crazy type of love. And yet this is the love that God has for us, because we don't deserve it, but He chooses to freely give it to us. Ese es el tipo de amor que tenemos que tener. Y es asombroso. Es un poco ridículo este tipo de amor, porque no lo merecemos, pero Dios nos los entrega fácilmente porque Él es un Dios de amor, y ese amor es el amor que tenemos que tener para los que están en la oscuridad. Join with me in prayer. Vamos a orar. Father, I don't know about anyone else, but for me this is a hard, convicting word. Padre, yo no sé para nadie más, pero para mí esta palabra es un poco fuerte. But Father, I thank you that you remind us that in the midst of all the mess, the uncertainties, the failures of leaders, our failures, the brokenness, the sin in our world, that you continue to love. Padre, gracias que en medio de un mundo quebrantado, en medio de nuestras fallas, en las fallas del liderazgo, que tú mismo sigues amando, tú no cambias. You don't change who you are. But instead you are consistent to who you are, being a God of love, and you go out of your way, you put yourself in harm's way so that we can experience this love, that we can have access to this type of love. Padre, tú mismo, ¿por qué no cambias? Tú sigues, tú comprometes, tu promesa es de amar. Hasta tú mismo te pusiste en una situación para ser lastimado, para ser herido, para ser matado, para que nosotros podamos conocer este tipo de amor. Father God, may your love be what sustains us, Father, through the ups and the downs, through the good times and the bad, through, Father God, all the challenges that we face. Padre, que sea tu amor que nos sostenga en los altos y en los bajos de la vida, en lo bueno y en lo malo, en todo lo que nos afrontamos. Father God, this makes me think of a wedding. That, Father, you are the best type of a husband for any bride. That you're the best type of partner for anyone. That you are faithful, that you are loyal, that you never give up. Even when we do, even when we backslide, Father, you don't. You don't change. Padre, tú eres el mejor ejemplo de un esposo que nunca cambia, aun cuando nosotros pequemos, aun cuando nosotros nos alejemos de ti, tú nos sigues amando, tú eres fiel, tu amor es fiel. And Father, this is what gives me hope. That, Lord, in the midst of this current circumstances we're living in this country, and that people face throughout the world, that we can say that you are a God of love, a love for his enemies. Padre, en medio de todo lo que vemos en este mundo, en nuestro país, que está totalmente mal, Padre, que tú sigues siendo el Dios de amor, el Dios que ama a sus enemigos. So, Father, would you fill us with this love, Father God, and help us to overflow with this love. Lord, transform us by your love. Lord, may we be the embodiment of your heart for this world. Padre, transfórmanos de dentro a afuera, Padre, infúndenos con tu amor, Padre, que nosotros seamos, Padre, la expresión de tu amor a este mundo. Father, what a privilege it is to be called your children. Father, what a privilege it is to know, Lord, that as your children, we are, Lord, the expression of your love. Father, that our true identity isn't illegal, that our true identity isn't criminal, that our true identity isn't alien, but our true identity is a beloved son, a beloved daughter of the King Most High.
Padre, gracias que nuestra verdadera identidad no es criminal, no es inmigrante, que no es extraterrestre, que nuestra verdadera identidad somos hijos y hijas amados, somos amados. Father, thank you, Father, for your loyalty and your faithfulness to us. Thank you for seeing us in our need. Thank you for doing something about our world. Thank you for getting your hands dirty and entering into our circumstances and being with us in the mess of our lives, in the mess of this world. Thank you, Father, for not keeping your distance. Thank you for breaking all protocols of a God, what a God should do. Gracias, Padre, por ser el Dios que sin importar entras en nuestro mundo, entras a nuestras vidas, entras a nuestras circunstancias. No te importa lo que dicen de ti, no importa lo que la gente piensa que un Dios debe de ser. Tú nos enseñas quién eres verdaderamente como nuestro Dios. And so, Father, I pray that you would protect your people, Father. Sustain us, Lord. Padre, sostén tu pueblo, protege tu pueblo. Father, I thank you for this series, Lord. Father God, I pray that we would continue to learn more and know more of who you truly are. Padre, que podamos por medio de esta serie conocerte más, saber quién eres más de ti, Padre. And it's in your name, Jesus, that I pray. Eres en tu nombre, Jesús, que te pedimos esto. Amén.